हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम व्यावसायिक गणित विषय आलोचना करवा। प्रथम रही शतकड़ा लाभ क्षति। यही शतकड़ा लाभ क्षति कौन जाना आगु आम लाभ कौन और क्षति कौन से विषय आलोचना करवा। जदि जड़े दोकानी गोटे जिनस को जितकी दाम किणी ताठू अधिक दाम बिकिबे ताहले तांकर लाभ होइछि बुझा। मनकर दोकानी जनक गोटे जिनस को 50 टंकार किणी किंतु सही जिनस को से 60 टंकार बिक्री कले ताले 50 टंकार किणिले किंतु ताठू अधिक दाम से बिकिले ताले एठी तांकर लाभ होइछि। केते टंका लाभ होइछि आमे केमति जानिबा? किणा मूल्य ठारू बिक्री मूल्य जेतिकी टंका अधिक तांकर लाभ सेतिकी। किणा मूल्य बा क्रय मूल्य क्रय मु 50 टंका तांकर बिक्री मूल्य 60 टंका ताले जेतिकी टंका रे किणिथिले ताठू अधिक टंकार से बिकिले ताले एठी तांकर लाभ होइछि। लाभ केते? किणा मूल्य ठारू जेतिकी अधिक टंकार से बिक्री कले सेतिकी टंका होछि तांकर लाभ। ताले केते टंका अधिक रे बिक्री कले आमे कोन करिबा? बिक्री मूल्य रु किणा मूल्य वियोग कर दबा। बिकिथिले 60 टंका रे किणिथिले 50 टंका रे ताले 60 फाडा 50 समान 10 ताले 10 टंका। क्षति केतेबेले होइथे? जेतेबेले जने दोकानी जेतिकी दाम दे जिनसटी किणिथिबे कौन सी कारणवशतः जदि ताठू कम दाम रे से बिक्री करेंगे ताहले सेठी तांकर क्षति हेबो। ताले जेतेबेले किणा मूल्य ठारू बिक्री मूल्य कमी जिवो सेतेबेले क्षति। किणा मूल्य ठारू बिक्री मूल्य जेतिकी कमिवो तांकर क्षति सेतिकी टंका हेबो। मन कर जने दोकानी गोटे जिनस को 70 टंका दे किणिथिले सही जिनस को से 50 टंका रे बिक्री कले ताले 70 टंका रे किणिथिले 50 टंकार बिक्री कले ताले एठी हम जानि पारछे तांकर क्षति हिची। ताले केते टंका क्षति हिची? एठी किणा मूल्य बिक्री मूल्य ठारू अधिक हो गला तेणु क्षति जानिबा पई आमे क्रय मूल्य रु बिक्री मूल्य वियोग करिबा। क्रय मूल्य 70 टंका थिला बिक्री मूल्य 50 टंका थिला ताले 70 फेडाण 50 समान 20 टंका। ताले एठी तांकर क्षति 20 टंका हैला। लाभ कौन क्षति कौन आमे जानिले किंतु शतकड़ा लाभ एवं शतकड़ा क्षति कौन वर्तमान आम देखा। शतकड़ा अर्थ हूँ 100 रु शतकड़ा लाभ ता माने 100 टंका किणा मूल्य बेले लाभ केते टंका? 100 टंका किणा मूल्य बेले जेतिकी टंका लाभ हुए ताहाकू शतकड़ा लाभ कुहा जाए। जदि जड़े दोकानी गोटे जिनस को 100 टंकार किणी 120 टंकार बिक्री करेंगे 100 टंकार किणिले 120 टंकार बिक्री कले ताले जेतिकी दाम दे किणिथिले ताठू अधिक दाम रे बिक्री कले ताले एठी तांकर लाभ होइछि। केते लाभ होइछि? 120 फेडाण 100 आसीबा 20 टंका ताले तांकर 20 टंका लाभ होइछि। केते बेले 20 टंका लाभ होइछि? 100 टंका किणा मूल्य बेले लाभ हेउछि 20 टंका अर्थात शतकड़ा लाभ समान 20 शतकड़ा। 100 टंका किणा मूल्य बेले लाभ जेतिकी टंका ताहाकू तार शतकड़ा लाभ कहा जाए। मन कर जड़े रेडियो दोकानी गोटे रेडियो को 1000 टंका रे किणिथिले ताकू 1200 टंका रे बिक्री कले ताले 1000 टंका हला किणा मूल्य 1200 टंका होची बिक्री मूल्य। एठारे अधिक टंकार बिक्री करछंती जेतिकी टंकार किणिछंती ताठू अधिक टंकार बिक्री करछंती तेणु तांका लाभ होइछि। लाभ केते? बिक्री मूल्य माइनस किणा मूल्य ताले 1200 फेडाण 1000 समान 200 ताले तांकर लाभ होइछि 200 टंका। ये जो लाभ 200 टंका होइछि केते टंकार तांकर लाभ होइछि 200 टंका? 1000 टंका रे तांकर 200 टंका लाभ होइछि। 1000 टंका किणा मूल्य बेले लाभ समान 200 टंका। ठीक सही अनुसार 1 टंका किणा मूल्य बेले लाभ केते हबो? 1000 टंका किणा मूल्य बेले लाभ जतिक हबो 1 टंका किणा मूल्य बेले लाभ सही अनुसार कमी जिवो। 1000 टंकाटा 1 टंका केमिति हला? आमे एठी किणा मूल्य को 1000 भाग करदेले तेणु लाभ को मध्य आमे 1000 भाग करिबा। 200 विभक्त 1000 टंका।
100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭ କେତେ ହେବ? 1 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭ ଯେତିକି 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କେମିତି? 100 ଗୁଣ କଲେ, ତେଣୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ ହେବ। 200 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 100 ସେତିକି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭକୁ ଆମେ କହୁ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ। 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ। ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? ଏଠି 2ଟି ଶୂନ, ଏଠି 2ଟି ଶୂନ କଟିଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ, ଆସିବ 20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭ ହେବ 20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ 20 ଶତକଡ଼ା। ସେ 20 ଶତକଡ଼ାଟା କେମିତି ଆସିଛି? 200 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 100 ଯେତିକି ହେଇଛି ସେତିକି ଶତକଡ଼ା ଆମର ଆସିଛି। এই 200 କ'ଣ? ଲାଭ ବିଭକ୍ତ 1000 କ'ଣ? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100 ଯେତିକି ହେଲା ଆମର ସେତିକି ଶତକଡ଼ା ଉତ୍ତର ଆସିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନଟି ଦେଇନଥାଉ, ଉତ୍ତର ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦେଉ। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଲାଭ ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100 ଯେତିକି ହେବ ଆମର ସେତିକି ଶତକଡ଼ା। କ୍ଷତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଯେତେବେଳେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯେମିତି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ଲାଭକୁ ବୁଝାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତିକୁ ବୁଝାଏ। ମନେକର ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ତାକୁ 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ତାହେଲେ 900 ଟଙ୍କା ହେଲା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ। ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ତାଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା? କ୍ଷତି ଏଠି କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ତେଣୁ କିଣା ମୂଲ୍ୟରୁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କଲେ କ୍ଷତି ବାହାରିବ। ସମାନ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ଫେଡ଼ାଣ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 900 ଟଙ୍କା, ସମାନ 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଇଛି? 1000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଇଛି, କାରଣ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଥମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଅତଏବ 1000 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତି ସମାନ 100 ଟଙ୍କା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତି କେତେ ହେବ? ସେହି ଅନୁସାରେ କମିଯିବ। 1000 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 1 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତାକୁ 1000 ଭାଗ କଲେ, ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ 1000 ଭାଗ କରିବା। 100 ବିଭକ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା। 1 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତି 100 ବିଭକ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତି ସମାନ କେତେ? 1 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତି ଯେତିକି 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। 1 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କେମିତି? 100 ଗୁଣ କଲେ, 1ରେ 100 ଗୁଣିଲେ 100, ତେଣୁ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 ଗୁଣନ କରିବା। 100 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 100 ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ କ୍ଷତିକୁ ଆମେ କହୁ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କେମିତି ବାହାରୁଛି? ଏଠି କେମିତି ବାହାରିଛି? 100 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 100 ଟଙ୍କା। ଏଇ 100 କ'ଣ? କ୍ଷତି। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତିର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତ ଏଇ 1000ଟି କ'ଣ? 1000 ହେଉଛି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ଏଇ 100ଟା କ'ଣ? 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ, ତାହେଲେ ଏଇ 100ଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ, ତେଣୁ ଗୁଣନ 100 ହେଇଛି। ଯେତିକି ଆସିବ ଉତ୍ତର ସେତିକି ଶତକଡ଼ା ହେବ। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଉଛି କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ହେଇଥିଲା? ଲାଭ ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ଯାହା ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଆନ୍ସର ଶେଷରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ପଛରେ ବସେଇବା। ଉଦାହରଣ 1, ଜଣେ ଦୋକାନୀ 2ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁରେ କିଣିଲା। ଗୋଟିକୁ 130 ଟଙ୍କାରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ 90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲା। ତାର କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା? ତାହେଲେ 2ଟି ଜିନିଷ ସେ କିଣିଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ଟଙ୍କା। ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ 130 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛି।
ताले प्रथम जिनसर क्रय मूल्य 100 टंका ओ विक्रय मूल्य समान 130 टंका। ताले जेतिकी टंका दे किनिथिले ताठू अधिक टंका बिकिले तेणु एठी तांका लाभ होइछि। अतएव लाभ समान बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ताने लाभ होछि 130 टंका माइनस 100 टंका समान 30 टंका। क्रय मूल्य 100 टंका होइथिबारु शतकड़ा लाभ 30 शतकड़ा। कारण हम शतकड़ा लाभ जानिछे 100 टंका किणा मूल्य बेले हेउथिबा लाभ हेउछि शतकड़ा लाभ। तांकर किणा मूल्य प्रश्न रे देइथिला 100 टंका। क्रय मूल्य 100 टंका होइथिबारु शतकड़ा लाभ 30 शतकड़ा। द्वितीय जिनसर किणा मूल्य मध्ये 100 टंका ओ बिक्री मूल्य केते 90 टंका। एठी हम देखु जे जेतिकी टंका रे किनिथिले ताठू कम टंका रे बिक्री करले ताले तांकर क्षति हेछि। अतएव क्षति समान क्रय मूल्य फेडाण बिक्री मूल्य समान 100 फेडाण 90 समान 10 टंका। ताले तांकर क्षति हेछि 10 टंका। केते टंका किणा मूल्य बेले क्षति हेछि 10 टंका 100 टंका क्रय मूल्य बेले क्षति हेछि 10 टंका। ताले तांकर शतकड़ा क्षति होछि 10 शतकड़ा। क्रय मूल्य 100 टंका होइथिबारु शतकड़ा क्षति समान 10 शतकड़ा। वर्तमान उदाहरण 2 देखिबा। गोटे सार्ट को 360 टंका रे किणी 10 शतकड़ा लाभ रे बिक्री करागला। बिक्री मूल्य निर्णय कर। लाभ समान 10 शतकड़ा अर्थात 100 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य 100 मिशाण 10 समान 110 टंका। कहीं 100 टंका किणा मूल्य बेले लाभ होउछि 10 टंका। ताले जेतेबेले 100 टंका रे किनिथिबे सेतेले बिकिबे केतेरे 100 टंका रो 10 टंका अधिक रे बिकिबे तने 110 टंका रे बिकिले। 100 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य 110 टंका। दिस इम्प्लाइज 1 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य केते आसीबो 1 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य से अनुसार कमी जीवो। 100 टंका क्रय मूल्य हे गला 1 टंका केमिति ताले क्रय मूल्य को हमें 100 भाग कले ताले बिक्री मूल्य को मध्ये हमें 100 भाग करिबा। 110 विभक्त 100 टंका। प्रकृत रे 60 रो किणा मूल्य होछि 360 टंका। ताले एठी हम लिखिबा 360 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य 1 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य जतिक रहउछि 360 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य से अनुसार अधिक हो जिवो। 1 टंका हे गला 360 टंका ताले 360 गुणन गले 1 रे ताले दक्षिण पार्श्व रे मध्ये हम 360 गुणन करिबा। 110 विभक्त 100 गुणन 360 जतिक हला सेतिकी टंका। एठी गोटे शून्य कटि जिवो। ए शून्य कटि जिवो ताले रहिबो 11 गुणन 36। 11 रे 36 गुणन गले आसीबो 396 ताले ये 396 टंका। ताले 360 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य आसला 396 टंका। आम उत्तर पाई गले। वर्तमान एथुर हम सूत्र काढिबा। जते बेले क्रय मूल्य देइथिबो शतकड़ा लाभ देइथिबो हम सीधा सळक केमिति उत्तर पाई परिबा। 360 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य ति आसला ताले बिक्री मूल्य केमिति बाहरला। बिक्री मूल्य समान हमरा आसी 110 विभक्त 100 गुणन 360 टंका। 110 केमिति आसी 100 मिशाण 10 ताले 110 विभक्त 100 गुणन 360 एटा होछ हमर बिक्री मूल्य। ताले 110 टा आसी 100 मिशाण 10 ए विभक्त 100 गुणन 360 ताले 110 को हम भांगी के लिखिबा ताको बंधन भीतर रखि देबा इनटू 360 समान 100 मिशाण ये जो 10 टी कौन लाभ शतकड़ा लाभ होची 10 शतकड़ा ताले लाभ शतकड़ा होची 10 ताले 10 बदल रे लिखिबा लाभ शतकड़ा विभक्त 100 गुणन ये 360 कौन ये 360 होची क्रय मूल्य 360 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य तो ये जो 360 गुणन हेची यह होची क्रय मूल्य।
ताहले बिक्री मूल्यर सूत्र कौन आसला 100 मिशाण लाभ शतकड़ा विभक्त 100 गुणन क्रय मूल्य एटा बंधन भीतर रखिदबा। यही सूत्र प्रयोग करिक आम प्रश्नटर समाधान कर पारतांते लिखि थांते 60 रो क्रय मूल्य समान 360 टंका शतकड़ा लाभ समान 10 शतकड़ा अतएव बिक्री मूल्य समान 100 मिशाण लाभ शतकड़ा विभक्त 100 गुणन क्रय मूल्य समान 100 मिशाण 10 विभक्त 100 गुणन 360 कटाकटी करबा जेतिक आम उत्तर पाई जिबा। यही प्रश्नटर उत्तर आम आउ केमति करि परिबा 60 रो क्रय मूल्य समान 360 टंका 10 शतकड़ा लाभ बिक्री करागला अतएव लाभ समान जो 10 शतकड़ा लाभ बिक्री करागला आमर शतकड़ा लाभ शतकड़ा क्षति सब किणा मूल्य हिसाब करा जाए तो लाभ क्रय मूल्यर 10 शतकड़ा लाभ होची क्रय मूल्यर 10 शतकड़ा समान 360 टंकार 10 शतकड़ा समान 360 गुणन 10 माने गुणन 10 शतकड़ा माने 10 विभक्त 100 360 टंकार 10 शतकड़ा अर्थात 360 टंकार 100 भाग रु 10 भाग तेणु 360 गुणन 10 विभक्त 100 ए गोटे शून्य कटिगला गोटे शून्य कटिगला 36 रे 1 गुणले 36 ताले ये गला 36 टंका ताले लाभ हला 36 टंका। क्रय मूल्य जानी छे लाभ जानिले बिक्री मूल्य आमे जानि परिबा अतएव 60 रो बिक्री मूल्य केते आसीबो क्रय मूल्य मिशाण लाभ क्रय मूल्य होची 360 टंका से लाभ करचंती 36 टंका समान 396 टंका। गोटे उदाहरण मनोर नबा गोटे रेडियो को 1000 टंका किणी 20 शतकड़ा क्षति रे बिक्री करागला बिक्री मूल्य निर्णय कर क्षति समान 20 शतकड़ा बा शतकड़ा क्षति समान 20 शतकड़ा जहाँ लगे चलो क्षति हूँ 20 शतकड़ा अर्थात जितेबाला किणा मूल्य 100 टंका होइथिबो सेतेबाला बिक्री मूल्य केते हबो 100 टंका रु 20 टंका कमी जीवो क्षति 20 शतकड़ा ता माने 100 टंका किणा मूल्य बेले तांकर क्षति हेची 20 टंका ता माने से 100 टंका रु 20 टंका कमी की बिक्री करछंती अर्थात क्रय मूल्य 100 टंका बेले बिक्री मूल्य 100 फेडाण 20 समान 80 टंका 100 टंका किणी 80 टंका जदि बिक्री करेंगे ताहले तांकर 20 टंका क्षति हम अर्थात 20 शतकड़ा क्षति हम दिस इम्प्लाइज क्रय मूल्य 1 टंका बेले बिक्री मूल्य केते आसीबो क्रय मूल्य 100 टंका बेले बिक्री मूल्य जेति क्रय मूल्य 1 टंका बेले बिक्री मूल्य से अनुसार कमी जीवो ताले 100 टंका हे गला 1 टंका ताले हमें 100 भाग कले ताले दक्षिण पार्श्व को मध्ये हमें 100 भाग करिवा 80 विभक्त 100 टंका दिस इम्प्लाइज क्रय मूल्य हमारा रेडियो क्रय मूल्य केते 1000 टंका दिस इम्प्लाइज क्रय मूल्य 1000 टंका बेले बिक्री मूल्य समान 1 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य जेतिकी 1000 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य निश्चित अधिक हम से अनुसार ताले 1 टंका हे गला 1000 टंका ताले 1 रे 1000 गुणन होइची ताले दक्षिण पार्श्व मध्ये हमें 1000 गुणन करिवा 80 विभक्त 100 गुणन 1000 जेतिक हला सेतिक टंका उत्तर केते आसीबो एठी 2टा शून्य कटि जीवो ताले 80 गुणन 10 ताले 800 टंका ताले क्रय मूल्य 1000 टंका बेले बिक्री मूल्य 800 टंका एथुर हम सूत्र केमति काढिबा बिक्री मूल्य केमति बाहरला 80 विभक्त 100 गुणन 1000 80 केमति पाइथिले 100 फेडाण 20 आको बंधन भीतर रखिदबा विभक्त 100 गुणन 1000 100 फेडाण ए 20 गण क्षति शतकड़ा आमर क्षति होची 20 शतकड़ा ताले 20 होची क्षति
शतकड़ा विभक्त 100 गुणन 1000 कौन क्रय मूल्य 1000 ताले बिक्री मूल्य केमिति पाइले बिक्री मूल्य होची 100 फेडाण क्षति शतकड़ा विभक्त 100 गुणन क्रय मूल्य क्षति बेले बिक्री मूल्य एमिति भारियो ताले जेतेबेले क्रय मूल्य दे देथिबो शतकड़ा क्षति देथिबो ताले एही सूत्र प्रयोग करी मध्ये हमें प्रश्नर समाधान करि पारिबा लाभ होइतला बेले बिक्री मूल्य केमिति बाहरुची जेतेबेले शतकड़ा लाभ देथिबो एवं क्रय मूल्य देथिबो सेतेबेले बिक्री मूल्य केमिति बाहरिबो 100 मिश्रण लाभ शतकड़ा विभक्त 100 गुणन क्रय मूल्य जेतेबेले शतकड़ा क्षति देथिबो एवं क्रय मूल्य देथिबो सेतेबेले बिक्री मूल्य केमिति बाहरिबो 100 फेडाण क्षति शतकड़ा विभक्त 100 गुणन क्रय मूल्य एही प्रश्नटी को आमे आउ केमिति समाधान करि परिबा क्षति समान क्रय मूल्यर 20 शतकड़ा समान क्रय मूल्य 1000 टंका ताले 1000 टंकार 20 शतकड़ा समान 1000 गुणन 20 शतकड़ा माने 20 विभक्त 100 एतिक टंका आसीबो दुईटा शून्य कटि गला 10 रे 20 गुणिले आसीबो 200 ताले क्षति बाहरी गला 200 टंका अतएव रेडियोर बिक्री मूल्य केते किणा मूल्य रु 200 टंका कमे कि से बिकिछंती ताले किणा मूल्य रु जदी 200 टंका माइनस कर दबा ताले बिक्री मूल्य हम पाइ जिबा रेडियोर बिक्री मूल्य समान क्रय मूल्य फेडाण क्षति ताले 1000 टंका फेडाण 200 टंका समान 800 टंका एमिति मध्ये हम उत्तर करि परिबा सूत्र प्रयोग करि उत्तर करि परिबा एमिति लेखिक मध्ये हम उत्तर करि परिबा उदाहरण 3 देछि गोटे बही दुकानी गोटे बही को 72 टंका रे विक्रय करी शतकड़ा 20 लाभ कले बहीर क्रय मूल्य निर्णय कर शतकड़ा लाभ देछि 20 शतकड़ा सेइथर हम लेखा आरंभ करिबा लाभ समान 20 शतकड़ा अर्थात 100 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य तांकर लाभ 20 शतकड़ा हेछि अर्थात 100 टंका किणा मूल्य बेले से 20 टंका लाभ पाइछंती ताहले से 120 टंका रे बिक्री करछंती अर्थात 100 टंका क्रय मूल्य बेले बिक्री मूल्य 100 मिश्रण 20 समान 120 टंका किंतु प्रश्न रे बिक्री मूल्य देछि क्रय मूल्य पचारिछि तेणु आमे एही वाक्यटी को उलटाई कि लिखिबा बिक्री मूल्य 120 टंका बेले क्रय मूल्य 100 टंका दिस इंप्लाइज 120 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य समान 100 टंका दिस इंप्लाइज 1 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य केते 120 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य जेतिकी 1 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य से अनुसार कमी जीवो 120 टंका हेगला 1 टंका ताले 120 भाग कले ताले बाम पार्श्व 120 भाग हैला दक्षिण पार्श्व मध्ये 120 भाग हबो ताले 100 विभक्त 120 जेतिकी क्रय मूल्य सेतिकी हबो दिस इंप्लाइज 72 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य 1 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य जेतिकी 72 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य अधिक आसीबो ताले 1 टंका हेगला 72 टंका केमिति 72 गुणन हला ताले दक्षिण पार्श्व मध्ये हम 72 गुणन करिबा एठी गोटे शून्य कटि जिवो 12 द्वारा विभाज्य 72 को 12 द्वारा भागले 6 आसीबो ताले ये जो 10 गुणन 6 समान केते आसीबो 60 टंका ताले 72 टंका बिक्री मूल्य बेले क्रय मूल्य आसिला 60 टंका सूत्र एथुर हम सूत्र केमिति पाइबा हमरा क्रय मूल्य बाहर कले क्रय मूल्य बिक्री मूल्य देथिबो शतकड़ा लाभ देथिबो क्रय मूल्य हमें केमिति पाइबा सीधा सड़क सूत्र प्रयोग करि पाइबा सूत्र केमिति मिलिला हमरा क्रय मूल्य केते आसिला 100 विभक्त 120 गुणन 72 ताले 100 विभक्त 120 केमिति पाइथिले 100 मिश्रण 20
इंटू 72 कौन 72 हूँ बिक्री मूल्य। ताहले क्रय मूल्यर सूत्र हूँ 100 विभक्त 100 मिश्रण लाभ शतकड़ा इंटू बिक्री मूल्य बा ये आम 100 गुणन बिक्री मूल्य लिखिपर। ताहले 100 गुणन बिक्री मूल्य विभक्त 100 मिश्रण लाभ शतकड़ा यहाँ गोटे सूत्र। ये सूत्र प्रयोग करके आम समाधान कर पारे। उदाहरण 4 जड़े लोक गोटे पदार्थ को 75 टंकार बिक्री करी क्रय मूल्यर 1/4 लाभ कला तेबे पदार्थर क्रय मूल्य केते निर्णय कर। एठी बिक्री मूल्य देछि जदि लाभ शतकड़ा दे दी थांदा ताहले आम सूत्र प्रयोग करी उत्तर कर पारथांते किंतु एठी लाभ होइछि बोली आम जानि पारुछे किंतु शतकड़ा लाभ देई नाही। क्रय मूल्यर 1/4 लाभ कला बोली देछि तेणु एठी आम सूत्र प्रयोग करि परिबा नाही। हमको क्रय मूल्य निर्णय करिया पड़िबो। मने कर पदार्थर क्रय मूल्य x टंका मने कर पदार्थर क्रय मूल्य समान x टंका। ताहले लाभ केते हबो लाभ हबो क्रय मूल्यर 1/4 क्रय मूल्य होची x टंका ताहले x रो 1/4 टंका x रो 1/4 माने x गुणन 1/4 x गुणन 1/4 माने x विभक्त 4 ताहले लाभ होला x/4 टंका। क्रय मूल्य x टंका लाभ होची x/4 टंका तेणु बिक्री मूल्य केते x प्लस x/4 टंका। अतएव बिक्री मूल्य इज इक्वल टू x टंका प्लस x/4 टंका। ताहले x प्लस x/4 जति है सेति टंका जोग करिबा ताहले ये 4x प्लस x/4 टंका समान 5x/4 टंका। प्रश्न रे बिक्री मूल्य 75 टंका दे देछि आमे बिक्री मूल्य पाइले 5x/4 टंका। प्रश्नानुसार 5x/4 समान 75 दिस इम्प्लाइज 5x is equal to 75 into 4 this implies x is equal to 75 into 4 by 5 ये हो 15 ताले होला 15 60 टंका। x कौन पदार्थर क्रय मूल्य ताले आम क्रय मूल्य पाई गले अतएव पदार्थर क्रय मूल्य समान 60 टंका। एग्जाम्पल 5 रे देछि जड़े दोकानी गोटे बाक्स को 510 टंकार बिक्री करी 15 शतकड़ा क्षति कले जदि से बाक्स को 570 टंकार बिक्री करी थांते तेबे तांकर केते लाभ बा क्षति होई थांता निर्णय कर। प्रथम परिस्थिति बिक्री मूल्य केते 510 टंका क्षति 15 शतकड़ा अतएव 100 टंका क्रय बेले 100 फेड़ाण 15 अर्थात 85 टंका बिक्री क्षति 15 शतकड़ा तामाने 100 टंकार किणिकी 15 टंका कमेकी बिक्री करछन्ती ताले 100 टंकार 15 टंका कमी गले 50 टंका ताले से 85 टंकार बिक्री करछन्ती 100 टंका क्रय बेले 85 टंका बिक्री। हम उल्टे की लिखिबा कारण बिक्री मूल्य देछि हमर क्रय मूल्य दरकार अतएव 85 टंका बिक्री बेले बाक्सर क्रय मूल्य समान 100 टंका दिस इम्प्लाइज 1 टंका बिक्री बेले बाक्सर क्रय मूल्य 85 टंका बिक्री बेले बाक्सर क्रय मूल्य जेतिकी 1 टंका बिक्री बेले बाक्सर क्रय मूल्य से अनुसार कमिबो 85 हे गला 1 ताले 85 भाग कराइछि ताले दक्षिण पार्श्व को मध्ये हम 85 द्वारा भाग करिबा दिस इम्प्लाइज
ବାକ୍ସର ପ୍ରକୃତ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 510 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 510 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ବାକ୍ସର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 510 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 510 ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 510 ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ 100 ବିଭକ୍ତ 85 ଗୁଣନ 510 ଟଙ୍କା ସମାନ କେତେ ଆସିବ? 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 5 କେ 5 ବଳିଲା 3 ଉଲା 5 35 ହେଲା 5 7 35। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 5 କେ 5 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0 1 ଓହ୍ଲେଇଲା, 1 କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 0 ପଡ଼ିବ, 1 ବଳିଲା 0 ହେଲା 10 ହେଲା, 5 ଦୁନେ 10। ଏ 17 କେ 17 ଏ 1700 102। ତାହେଲେ 100 ଗୁଣନ 6 ଅର୍ଥାତ୍ 600 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 510 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ବାକ୍ସର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ଦେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଆମେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଥିଲେ? 100 ବିଭକ୍ତ 85 ଗୁଣନ 510 ସମାନ 100 ବିଭକ୍ତ 85 କେମିତି ପାଇଥିଲେ? 100 ଫେଡ଼ାଣ 15, 100 ଫେଡ଼ାଣ 15 ଗୁଣନ 510 ସମାନ 100 ବିଭକ୍ତ 100 ଫେଡ଼ାଣ ଏ 15 ହେଉଛି କ୍ଷତି ଶତକଡ଼ା ଗୁଣନ 510, 510 ହେଉଛି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୁଣନ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ଯାହା, ତାକୁ ଲବ ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ଦେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ନ ଲେଖିକି এই ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସୂତ୍ର କ'ଣ? 100 ଗୁଣନ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବିଭକ୍ତ 100 ଫେଡ଼ାଣ କ୍ଷତି ଶତକଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ସଟିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କହିଛି ଯଦି ସେ ବାକ୍ସକୁ 570 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ 600 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ 570 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ 600 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ତାଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ। ତାହେଲେ 600 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ସେ 570 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କେତେ ହେଉଛି? 30 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି 30 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିବା ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 570 ଟଙ୍କା, ଅତଏବ କ୍ଷତି ସମାନ 600 ଫେଡ଼ାଣ 570 ସମାନ 30 ଟଙ୍କା। ଆମର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ପଚାରିବାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 600 ଟଙ୍କା, ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 570 ଟଙ୍କା, ଅତଏବ କ୍ଷତି ସମାନ 600 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ 570 ଟଙ୍କା ସମାନ 30 ଟଙ୍କା, ଅତଏବ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ସମାନ କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100 ସମାନ 30 ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 600 ଗୁଣନ 100। ଏଠି 2ଟା ଶୂନ ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, 30କୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 5, ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେବ 5 ଶତକଡ଼ା।